بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی قیمتی باتیں آپ سن رہے تھے ابھیانند جی سے، اور ابھی مجھے یہ بات کہنی ہے کہ رشتہ کس طرح جٹا۔ بڑا مشکل ہے اس سوال کا جواب کہ رشتہ کس طرح جٹا، اور کبھی صدیوں میں نہیں جٹ پاتے، وہ کبھی لمحوں میں جٹ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایک نظر زندگی بھر کا گرفتار بنا دیتی ہے، اور کبھی کبھی برسوں برس ساتھ رہ کر بھی اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور ایک فرق ہے میرے ذہن میں، ہمارا ہندوستانی سماج محبت کا سماج ہے، اپنائیت کا سماج ہے، قربانیوں کا سماج ہے، کچھ دینے اور دیتے رہنے کا سماج ہے۔ یہی پرمپرا ہمارے ملک کی ہے، یہی پرمپرا اس مٹی کی ہے۔ ہم اس سماج سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کہ 10 انچ کی دیوار کے فاصلے پر 36 سال رہ گئے ساتھ مگر چہرہ نہیں دیکھا۔ ہم اس سماج میں رہتے ہیں جو خوشی میں، غم میں اپنا اپن کا احساس دلاتا ہے۔ اس لیے جب مجھے معلوم ہوا کہ ایک دریا بہہ رہا ہے تو پیاسے کو تو دریا کی تلاش بہت فطری بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری 2 تصویریں ہیں اس صوبے میں خاص طریقے پر۔ ایک تصویر ہماری جو اصل ہے بنیادی کام کی، خانقاہی ہونا، مدرسے والا ہونا، وہ ایک تصویر ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں اس تصویر کے بارے میں ہمارے سماج میں کیا رائے ہے، لیکن بنیادی طریقے پر وہ کام بھی دینے کا ہے۔ دوسری ہماری ایک تصویر ہو سکتا ہے ابھیانند جی کے ذہن میں رہی ہو، وہ تصویر اس دور کی ہے جب میں لیجسلیٹو کونسل کا ممبر تھا، اور اس حیثیت سے مجھے برسوں برس کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور کم سے کم مجھے تو یاد ہے کہ میری یہ تصویر بڑی ہولناک تھی، اور مجھے صحیح معنوں میں پہلے مرحلے میں یہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ تصویر اگر ابھیانند جی کے ذہن میں ہوئی تو میرا کیا ہوگا۔ بڑا مشکل مسئلہ تھا کہ میرا ہوگا کیا۔ اور ایک ایسا آدمی جس نے دینا سیکھا ہے اگر وہ لینے کے لیے جائے تو آپ سوچئے اس کے کیسے احساسات ہوں گے، کیا جذبات ہوں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر سچی طلب ہو، سچی چاہ ہو، تو ان کا تعلق اللہ محفوظ رکھے پولیس سے ہے۔ لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ میں جا رہا ہوں، ایک استاد کے پاس جا رہا ہوں، اور مجھے ہندوستان کی تہذیب میں ایک تہذیب جو کھوتی مٹی اور مٹی میں ملتی جا رہی ہے، جس کا دکھ بھی ہے، مگر وہ تہذیب مجھے بہت پسند ہے، گرو شش سبھیتا۔ یہ تہذیب بڑی اونچی تہذیب ہے۔ یہ رشتہ، یہ تعلق کمزور ہو گیا تو ہمارے بچے اب پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں ماں باپ کہ روپے کے بدلے علم مل جائے۔ یقین مانیے
रुपए से किताब खरीदी जा सकती है, इल्म नहीं खरीदा जा सकता। इल्म बहाव का नाम है, ख्यालात का बहाव, जानकारी का बहाव। वो बड़ी छोटी सी बात है। बहाव कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अगर लेने वाले में झुकाव नहीं है तो देने वाले को क्या पड़ी है कि घोल के पिलाता है। यही खुलासा है गुरु शिष्य सभ्यता का। ये जो आप पैर छूकर प्रणाम करने की तहजीब लोग बुरा मानते होंगे, इसका मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। ये तो सिंबल है झुकने का। इल्म में होगी और यकीनन होगी, ये तो बात ऐसा है नहीं कि पुलिस वाले हमें न जानते हो। पुराना मुजरिम हूं तो वो जानते जरूर होंगे, ये एहसास भी था, मगर मैं पहुंच गया और बातों बातों में, सच मानिए, बात बन गई, लम्हों में बात बन गई। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होनी थी। मुझे उनसे इजाजत लेनी थी और शायद वो मुझे टटोल कर देख रहे थे अपने उस्तादाना तजुर्बे के साथ, पुलिस वाले तजुर्बे से, कि आदमी कितना सच्चा है, कितना झूठा है। इसको बेरहमी कहना दुरुस्त है। थोड़ा सा जुल्म, अगर ये जुल्म कहा जा सके कि हकदार को हक देने में कोई मरम्मत नहीं करनी चाहिए। पढ़ने वाले अगर सही चुने जाएंगे नतीजा आएगा। इसलिए हमने तो लम्हों में बरसों का सफर कर लिया और मुझे खुशी है कि अगस्त में एक सफर शुरू हुआ था। अब वो कल उसकी पहली मंजिल आई है और रहमानी 30 के 10 तलबा में 10 चुन लिए गए हैं। मुझे इससे बड़ा इत्मीनान है, बहुत इत्मीनान है। 10 की तादाद कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। इंसानों के समुंदर में 10 की बहुत बड़ी कीमत नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कोहिनूर तो एक ही है, जोरदार हीरे तो चंद ही हैं। अब हर गरीब की किस्मत में अब्दुल कलाम बनना तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो बना तो सर का ताज बन गया। कोई नहीं जानता आने वाले दिनों में इन बच्चों में कौन अब्दुल कलाम बनेगा और कौन किन सीढ़ियों को तय करेगा। मेरी दुआएं इनके साथ हैं, उन असातिज़ा के साथ हैं, उन पढ़ाने वालों के साथ हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत, मुस्तैदी के साथ और अपनी भरपूर सलाहियत का इस्तेमाल किया। उनके लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, बड़ी कद्र व मंजिलत है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनसे और बड़े बड़े काम ले, इंसानों को बनाने और संवारने के काम। मैं इस मौके पर अभ्यानंद जी का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता, इसलिए कि शुक्रिया के अल्फाज, जज्बों को अगर लफ्जों का बोझ दिया जाए तो जज्बे लफ्जों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो दिल में है वो आंख बोलती है, जो दिल में है वो आंख बोलती है। आंखों को पढ़ लीजिए, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। खुदा उनसे काम लेता रहे और नई नस्ल को, हमारे समाज को, समाज के टैलेंटेड लोगों को उनकी सरपरस्ती में आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे। इससे ज़्यादा उनके लिए अभी मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं हैं। खुदा करे वो पूरी सेहत के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ जो ख्वाब उनके जहन में हैं वो पूरे हों और हम सब उनके साथ साथ चलते रहें। शुक्रिया।